Ah, quelle épreuve. Non, mais justement, l'épreuve, c'est pour montrer aux gens, mais voilà, Comment tu commences évoluer. à le complet et ça commence à s'améliorer au fur et à mesure. انا ساعات كي نشوف لي فوتو تاعي كيفاه كنت جلي تريت من قبل نقول نو ا كيل ça. مومون بانت لي هذه Oh, مليحه و سي بيان في ونبوبلييها وي جو سوي فيير دو سا. Bonjour et bienvenue dans Samuel Blick Podcast. Aujourd'hui, on va faire un spécial photographie et avec une invitée très sympathique qui est... Donc c'est Yasminio sur les réseaux, Yasmin Ahmed, photographe. Je suis de Constantine, certainement belle comme le détail puisque j'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Ça fait un moment que je suis dans la photo. C'est un domaine qui m'a toujours intéressée. C'était beaucoup plus une passion au début. Après, pourquoi pas ne pas en faire une source de revenus, Tani. Au vu que les dernières années, c'est devenu tout ce qui est digital, réseaux sociaux, photos, vidéos, l'audiovisuel en général, c'est en train de vraiment y ban ou c'est devenu une principale source de revenus pour tout le monde. Donc pourquoi pas, on en profite. Excellent. Donc justement, en fait, j'ai eu beaucoup d'invités dans plusieurs domaines différents. J'en ai eu beaucoup dans la vidéo, mais j'en ai pas eu justement pour l'instant dans la photographie. Et c'est l'occasion pour moi d'apprendre des trucs. Donc je me suis mis à utiliser des caméras en 2019 à peu près. Et si tu vas voir sur ma chaîne YouTube, tu comprendras que je faisais n'importe quoi. Normal, Maloul, comme dire n'importe quoi. Parce qu'en se lançant, maintenant on comprend. Ah, quelle épreuve. Non, mais justement, l'épreuve, c'est pour montrer aux gens, mais voilà, tu commences à le complet et ça commence à s'améliorer au fur et à mesure. انا ساعات كي نشوف لي فوتو تاعي كيفاه كنت جلي تريت من قبل نقول نو ا كيل مومون بانت لي هذه مليحه و سي بيان في ونبوبلييها وي جو سوي فيير de ça. Non mais c'est ça, faut passer par ces étapes. En même temps, par exemple, انا بديت la photo à peu près en 2015-2014, بديت un téléphone 5 mégapixels, c'était juste pour le kiff. En fait, l'histoire elle est drôle parce que j'avais ramené un nouveau téléphone. Quand j'étais sur B, j'ai vu le focus. Il dit le focus, j'étais cash ou waouh, qui m'a les caméras téléfilm, donc c'est bon, les réalisateurs, les filmettes, les photos, donc je dis juste des trucs pour rigoler, juste pour avoir le focus les photos. Après j'avais un pote sur Facebook, il a une page c'est la photo. Il dit, tu sais quoi, je suis administrateur Maya, tu veux publier un truc, tu veux... Il est ex-maqué Maya, tu fais ce que tu veux. Donc, je dis, ça sur le téléphone, tac, 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 بدات تحلالي هكا et tout. Bien sûr, كي نطلع عليهم درك نقول. Pourquoi j'ai cru que c'était une bonne idée d'utiliser des photos, mais bon, il faut passer par ça, parce que déjà il faut pratiquer, لازم تصور tout et n'importe quoi, خاوتك, صحابك, القط تاعك اللي كان عندك في الدار, des portraits par exemple, جيب صحابك, tu crées un contexte, tac tac tac, هاي نديرو الضو, هاي نديرو هكا, faut pratiquer au maximum, faut tester un peu de tout, ou puis allez, tu t'améliores. Donc tu pratiques au fur et à mesure, tu remarques ah oui, là quand même je faisais de la merde, les angles il fallait pas l'utiliser. Ah quand même là la lumière, je faisais n'importe quoi. Et c'est de ça qu'on apprend, c'est de ça que même Noël faut se عيننا بعد 12. Donc je sais pas, انا ساعات كيكونوا عندي certains shootings برا مع شغل tellement j'ai fait des portraits برا, donc que ce soit مع des marques ولا مع des shootings تاع روحي برك شغل c'est automatique, tu vois, je نشوف البلاصه tac 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 نبدا شغل c'est bon, c'est automatique exactement, c'est je dirais pas que c'est inné mais شغل tellement ولفت tellement عيني ولفت tellement شغل يديا كلش ولف le corps ما يسي adapté à ça, tu كي نشوف البلاصه عم بالي comment mettre en valeur, quel angle يصلح لك par rapport à la lumière, comment mettre en valeur l'endroit مع le mannequin etc. Donc c'est en pratiquant vraiment sur نستوعبوا هاد les détails. C'est ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, ouais. Exactement. C'est ce que je répète à tout le monde quand on me dit qu'il faut نديرو pour s'améliorer les réseaux sociaux etc. التمرين. Exactement. تخدم وتقول قليل. Exact. Donc très bien. Donc pour la photo maintenant, moi j'aimerais bien, je suis un peu curieux par rapport à comment ça se passe côté un peu business. Donc parce qu'aujourd'hui tu me dis que c'est une source de revenus pour toi. Oui. Donc je suppose que tu fais ça en freelance pour l'instant. Justement, quand tu es en freelance, après j'ai mon frère qui a une boîte de boîte de prod, slash بيناتهم في زوج. Ils sont sur Alger, donc j'ai mes petits trucs à côté, mais نخدم ثاني معاهم dans leur boîte. J'ai les clients تاعي معاهم كيما j'ai les clients تاعي وحدي. Mais en freelance, c'est pas évident d'être photographe seulement. Qui تكون vidéaste plus photographe, ça va. كاينه la demande. Mais photographe برك Justement, parce qu'on est dans un marché qui n'est pas encore mature, donc maintenant j'étais chez rare de la photo, effectivement, parce que c'est pas qu'il n'y a pas assez de demande. C'est que c'est pas facile de تلاقي بهم قاعد يتك وتجريهم قاعد كامل. Surtout que انا par exemple بديت في قسنطينة, après طلعت sur Alger
Par rapport au Qsantena, il y a beaucoup de concurrence sur Alger. Genre, les photographes, c'est pas ce qui manque, les vidéastes, c'est pas ce qui manque. Ou pour se faire remarquer, pour se démarquer du reste, c'est pas évident. Donc, لازم تبان خدمتك، لازم تبان باللي خدمتك مليحة. Après les tarifs, Sani, pour les fixer في أنا ما نكذبش عليك. إلى يومنا هذا ما نبانش comment on fixe les tarifs concrètement. Genre, عم بالي دركا à peu près واش كاين في le marché, les tarifs اللي كاينين, mais au début, sur quels critères, sur quelle base, est-ce que ça aide les tarifs, est-ce que ça نقيم في خدمتي comme il se doit. Donc c'est pas évident déjà باش تعطي حقك للخدمه après باش tu dégotes le client هذاك باش يبان اسمك وتسمى تبدا تكون عندك la clientèle تاعك. C'est pas évident. Comme là par exemple les réseaux sociaux عاونوني شويه de ce côté parce que بديت principalement sur les réseaux, que ça soit كي كنت في قسنطينه ولا كي جيت لهنا sur Alger. Parce que ça faisait un moment où je postais sur les réseaux. Après, quand j'ai décidé de le faire professionnellement, c'était une story. Voilà, je me lance professionnellement. Si vous êtes intéressé par n'importe quel shooting, n'hésitez pas à me contacter. J'avais une clientèle, ça m'a dit après, vous êtes beaucoup plus du bouche à oreille. Ça m'a fait puisque je dirais pas que c'est un petit patelin, mais voilà, par rapport à Alger. Plus tu connais un endroit, plus tu as l'impression qu'il est petit. Ou vu que même كما قلت لك حنا في قسنطينة c'est pas صح كاينة الخدمة كاينة la concurrence etc. mais voilà c'est un petit cercle je ماناش في بزاف donc يبان photographe شوية هكا ولا يبان vidéaste ولا peu importe un artiste ولا عفسة dans un domaine particulier ليه يبان اسمه donc بدات تبان je dirais بدا يبان اسمي بدات دور الهضرة كاينة photographe هادي كاينة photographe هادي donc j'ai commencé à avoir quelques clients sur Constantine. Après كي طلعت لألجي c'était moins évident. C'est normal. Nouveau marché, il faut se faire connaître, il faut reconstruire ta réputation. Exact. Donc, le thème, c'était pas évident. Ou à la base, on en tant que boîte de com, donc c'était en équipe, donc on contacte un peu les clients un peu partout. Maintenant, on a une boîte de com, vous pouvez, on peut tester on peut vous offrir de la prestation pour que je t'affronte et tout ça. Vraiment ça change je trouve partout qui m'a dégoté خدمه ou juste un entretien ou juste pour la prospection en général ça m'a fallait à fond. Après qui m'a vu qu'il y avait beaucoup de concurrence sur Alger, c'était pas évident mais ça va. دوغا sur اسمك يبدا يبان الناس يبدا يسمعوا après خدمتك تهضر عليك. Donc même انا sur les réseaux طلعت شويه donc بدا يبان اسمي c'était تاني principalement grâce à Soumia ou Fifi la petite série qu'on avait lancée. التم اللي فريمون انا بان اسمي دونك التم وين بداو يديكوفروا لو كونت تاعي الناس دونك ثاني فوتوغراف هذيك تاع سوميا وفيفي ثاني فوتوغراف سا بو اتر انتريسون ثاني نخدموا معاها اي سا ايفولوي peu à peu. Donc هكا اللي فريمون j'ai pu avoir une clientèle. Mais justement le plus grand atout اللي عندك دوكا c'est le contact que tu gères. Donc كيما قلنا قبيله كي تجيريه من داك كي تفكره. ما رافال كي نقول وي بالك نحط حاجه en fait انا j'aimerais bien enfin بالك poser la question c'est que tu allais poser une question. Non pas du tout. OK. C'est pas la conversation. OK انا en fait le compte Instagram تاعي دار لي عليه تخمام كبير. Est-ce que ندخل في la création de contenu, est-ce que نكمل en tant que photographe بك ساعه على ساعه نحط لي shooting تاعي, est-ce que ندخل في la création de contenu en général ou juste في la photo parce que j'avais plusieurs concepts faire assez puisque concrètement là je vais révéler un secret بالك راح نديو لي الفكره ساعي exclusif parce qu'il y a concrètement في الجزائر créateur de contenu photographe ما كانش اسمه photographe اللي يعلمك ولا qui te donne des conseils ولا يعطيك des tutos concrètement il y en a pas كاين صح quelques photographes ساعه على ساعه يعطيك un petit tip هكا تاك تاك كيف دير هذيك كيف تضوي كيف les portraits mais spécialisé dans la création de contenu تاع la photo il y a pas. انا حبيت je me lance de ce côté هذا surtout que voilà شغل بديت نتعب j'avais une certaine audience donc الناس كانوا ديجا بعد يبعثوا لي سوفون دي ميساج تاع ياسمين راني جبت لاباري فوتو تاعك فين ندير بيه ولا ياسمين نحب نتلونسا كال جور داباري فوتو نجيب كيفاه جو مو ديفلوب في الخدمه هذه دونك ديجا يافي لا دوموند fallait juste concrétiser la demande هذيك مي ما تلونسيتش بزاف فيها باسكو اونيتمون انا ما نكذبش عليك جي ان بو دو مال هذيك ساعه de gérer le compte Instagram كل يوم نوضي حطي ديري la création de contenu les réponses de le faire comme ça mais pour garder quand même c'est mieux mais t'es pas obligé on n'est pas obligé mais pour garder l'audience تاعك وباش يكون الريتش تاعك ديما طالع et tout c'est كاين justement on va parler de ça si tu veux. OK. Les réseaux sociaux il n'y a pas de règle générale. Il y a une seule vraie règle. Si ton contenu a une vraie valeur ajoutée et du coup ta communauté elle aime ce que tu es en train de faire, tu peux en faire un par mois et tu exploses. Oui, mais les statistiques, Mr Beast.
Ouais, Mr Beast, non, c'est autre chose. Ouais, déjà, c'est YouTube. Ouais, c'est pas. شوفي واش بدا في انستغرام شوفي واش بدا في تيك توك شوفي واش داير في les réseaux وحده واش ندير لها C'est ça, mais justement, il fait du contenu pour ces réseaux-là. C'est vrai qu'il a une équipe, mais بدا وحده. Si tu fais un truc de qualité, et si la qualité تاعك ماشي la qualité subjective que toi tu vas apprécier, est-ce que l'audience apprécie ce que tu es en train de faire? Si tu fais quelque chose de qualité par rapport à ça, même une fois par mois, ça marche. Et il y aura toujours le public qui price, non? Parce que déjà sans publier, genre vraiment, qui m'a dit que مرة في شهرين, qui ne publie, j'ai toujours des retours. Bon, certes, pas autant que qui ne compte plus actif. C'est clair que si tu t'actives plus, tu vas avoir plus de résultats. هاد مثلا poster plus, on est يطلعوا les statistiques. انا كيما قلت لك vraiment juste le fait اللي سما الناس يعرفوا خدمتي ويلفوا بالكونتوني دو كاليتي اللي entre guillemets de qualité entre guillemets ملفا نحطو. Donc le fait ديما كي نبوبلي j'ai toujours de bons retours. Il y a toujours هذوك la petite partie de followers اللي ديما يسناو فيك تحطهم ديما يسناو فيك تبان. Même par message ساعات je reçois des messages ياسمين خي صافا خي tout va bien ما شفناكش ça fait un moment. Donc كاين la petite communauté هذيك اللي elle est engagée معاك. Mais toujours est-il que كون تكون actif صح وشغل tu t'engages vraiment donc tu fais ça de façon permanente et quotidienne بين الرetour راح يكون اكثر بين l'engagement راح يكون اكثر les statistiques يطلعوا. C'est un conseil que je te donnerais si tu veux te lancer et faire exploser ta carrière, c'est l'un des investissements que tu devrais faire. Ouais. Parce que ça va te propulser. Tu fais ça pendant 3 mois. Oui. Bien. C'est vrai. Non, il y a les concepts, il y a des idées de vidéos, il y a des même une film, juste la concrétisation, Mazel. C'est pas évident, en plus même sur... Bon, c'est pas que je suis surbookée, c'est pas vraiment ça, j'ai du temps libre, mais c'est pas évident de trouver un équilibre entre le traitement photo, le client, les modifications, tac, avec le contenu, à gérer les messages, les commentaires, les stories hot. C'est ce que j'étais en train de faire. Pareil, une boîte à gérer, du contenu à créer, une famille à gérer aussi de l'autre côté. Ça, c'est encore plus. C'est ça, donc tout ça. TikTok, donc on produit des vidéos une fois par semaine après de filmer plusieurs trucs. Le gros du truc, c'est surtout sur TikTok, une journée par semaine, je prends le truc, je regarde les commentaires, il y a des questions, je réponds à la question en vidéo. Ah oui. Et ça me permet de toucher avec un minimum d'efforts un max de résultats. Les vidéos, tu produis d'autres contenus, mais les réponses à les commentaires. Et déjà, TikTok, c'est plus intéressant que Instagram dans le côté avec plus de facilité باش تبان وباش تطلع. Déjà il y a pas le fait لازم يكون du contenu de qualité تاع شغل متقون ومفيلمي bien وكل شغل هز التليفون هدر حطها c'est bon. Avec tu peux toucher une grande audience. Donc c'est intéressant dans le fait où تقدر تبان به avec moins d'efforts et même tu produis un bon contenu même le contenu هذا اللي كنت نقول لك تاع شغل créatrice de contenu في la photo نقدر نروح sur TikTok ندير هذا le concept de façon plus simplifiée ou j'ai plus de chances نبان فيها plus vite. Exact. Mais toujours est-il que كاين تفنين شويه à côté. C'est تفنين شويه اللي محبسني ثاني. Oui. Hadia, tu pourrais... Enfin, j'essaie pas de donner des conseils parce que là, en fait, ce que tu fais déjà, c'est vraiment très très bien. Merci. Donc, ce que je fais maintenant, c'est juste poster les shootings. C'est ça, tu postes tes shootings et tu choisis les meilleures photos que tu as, c'est your art gallery. C'est ta propre expo qui est sur ton compte. C'est ça. Donc sur 1000 photos que tu vas prendre, tu vas en choisir 5 qui sont exceptionnelles et que tu as bien traité derrière, etc. Et c'est le showcase, c'est normal. Tu ne vas pas tout poster. Exactement. L'autre truc que tu pourrais faire, surtout que quand tu es dans la photo, et si tu veux te faire connaître pour la photo, c'est publier encore plus de photos. Oui. Voilà. Et donc les photos, quand tu sais qu'Instagram, il préfère les vidéos, tu prends la photo et tu crées une vidéo. Un petit reel, je sais pas, les backstage juste en début. Une photo avec un petit zoom, avec une petite derrière. C'est vrai que je suis يديروها هكا ثاني. OK, Instagram حب les vidéos في les photos. هاني حطيت لك photo vidéo. Ça marche très très bien. Surtout si la photo elle est bien parlante, tu fais un dézoom léger sur le truc déjà. Ça c'est vrai. C'est vrai que انا عندك le côté هذا تاع كي Instagram ولا beaucoup plus centré sur la vidéo. انا قلت c'est pas un point positif pour moi vu que je suis photographe. Mais il y a des astuces, il y a des petits trucs, c'est pas la fin du monde, il y a une solution. Mais c'est vrai que je fais plus d'efforts par rapport à ça. C'est pas une question de plus d'efforts. C'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de journaux par exemple, les journaux classiques. Donc pour sortir un journal avec 20 articles, en fait ils reçoivent 100 articles. Oui.
Donc, et ensuite, c'est le rédacteur en chef qui va choisir quels sont les meilleurs articles ou هذوك يخرجهم. قلت لهم باش ديروا بهم les 80 autres articles. يرميهم. Internet, publier. Non. Tu vois, c'est comme toi. Tu prends énormément de photos. Il y en a qui ne sont pas exploitables, c'est sûr, ça arrive tout le temps. Mais sur 100 photos, tu en choisis 3. Tu en as une autre vingtaine qui est exploitable. C'est juste, ce n'est pas forcément les bangers, les masterpieces. Donc, il faudrait les publier. Donc, ça, c'est des trucs qui pourraient t'aider. Du contenu en plus, oui. Même là, je pourrais l'utiliser en story pour des petits concepts, genre, avec la photo quand c'est traité. Et tu sais, j'étais active pendant un certain temps. Donc, on dit que ma période de gloire sur Instagram, c'était le confinement. C'était l'année où c'était le confinement. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. مطايشين في الدار واش نديرو عم بالك شغل تقدر تقول جي اكسبلوتي لي زيدي تاع مخي كامل تاع الشوتينغ شغل كنت كل يوم نوض هاي واش ندير فوتو اليوم واش ندير شوتينغ اليوم معيت جو سي با لا كان تو ريماركي فلا كان شفت لو شوتينغ هذاك اللي درت غطيت بيتي كامل بالجورنال بيتي كامل نو مي جور جو ديري لا موتي سما بور افوار لو كادر كو جو فولي سا بري 2 جور باش نغطي البيت هذيك بلوس لو ديكور بلوس لي زابي اللي خيرتهم بلوس تاك 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 هذيك ما تفنينش عليها بصح درك جوست بور publier des stories واش راح يحطهم لي mais pour te dire que je sais comment créer du contenu, je sais ce qui se consomme, ce qui se consomme pas في la communauté تاعي عم بالي سما comment je pourrais créer plus de contenu بلي فوتو بعد اللي عندي تاع اوكي هادو نبوبليهم هادي نعتك فتريتهم هادي ندير بهم لي باك ستيج. Je connais les petites astuces parce que Anna, c'est mon métier et je donne ces conseils. Mais tu fais les conseils. C'est qui cet amateur qui fait ce truc? Il a fait ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça, je publie 4 podcasts, 30 vidéos, me lire les stories, mais je disparais pendant 3 mois. C'est bon, ouais, silence radio. Voilà, because life happens. Oui, ça arrive. Non, ça c'est pas évident. C'est pas que c'est pas évident, mais pour maintenir le rythme, c'est pas évident. Il y a كامل جينا هذيك السخانه هذيك تنبوبليي ونحطوا نكوني اكتيف. Je l'ai remarqué il faudrait trouver un process que tu peux garder avec un bon équilibre avec le reste de ta vie. Je dirais que c'est un peu l'algorithme de Instagram, اللي شويه n'accuse jamais l'algorithme. Non, donc je l'accuse. C'est pas que je l'accuse, mais vu que par rapport à TikTok par exemple, l'algorithme de Instagram c'est pas qu'il impose لك mais ماذا بيه باش يبينك beaucoup plus انك تكون le plus actif possible. Non, justement, remplace. C'est justement le concept à MrBeast. À chaque fois que tu penses algorithme, remplace ça par audience. L'audience tech de c'est ça. Parce que qui Instagram, qui TikTok, qui YouTube, qui Facebook, qui LinkedIn, avec les réseaux. Leur but c'est de garder le plus possible l'audience sur leur réseau. S'il y a du contenu qui leur plaît, ils vont le consommer donc ils restent plus longtemps. Donc ton audience, si tu lui donnes tout le temps des trucs qui leur plaisent, forcément ils veulent plus. Mais si tu disparais, parce qu'ils t'ont remplacé avec quelque chose d'autre qu'ils ont trouvé. C'est ça, quand tu vois la quantité de contenu absurde qui existe sur Internet, ما تبانيش كاين عندي حاجه اخرى راح نشوف فيها. ما شفتكش انت شوف حاجه اخرى. سي سا. ميم اللي كان يشتيوكم اللي كان الكونتوني تاعك انتريسون. كاين شي كونتوني. انا je consomme énormément de YouTube. Donc عندي des vidéos نشوفهم وعندي surtout مع الويكاند il y a 2 ou 3 chaînes qui publient des podcasts هكا تاع ساعه ونص سوايع 4 سوايع. تحسبوا يحكموا لك نص النهار ديريكتومون. Mon week-end je sais ce que je vais faire. Voilà. دونك هادو كي نشوفهم مع تكمين داك واحد منهم ما يبوستيش. Déjà, un indépendant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Aliou, ma dose de vidéos. Exact. C'est vrai, ça. Et du coup, je vais faire autre chose. Je vais voir un autre... C'est un autre contenu. C'est vrai, même un bon, YouTube, que je consomme bzaf pendant un certain temps. Après, j'ai viré vers TikTok. Je suis TikTok. TikTok. Malgré que tu me dis ta fille, malgré que tu me dis non, TikTok. Mais après... télécharger tout بديت نكونسومي تاك تاك ابري انا نشوف ما نكذبش عليك الفور يو بيج تاعي فرزتها ديجا يخرج ليش لا كونسوماسيون تاع الشعب الجزائري شغل نيمبورط كوا داك لي ميم تاعهم والغنى نو هذاك ما يخرجليش انا الفور يو بيج تاعي مسيليكسيونيا بدقه باسكو شغل انا جي بيان ايمي لو كونتوني تاع تيك توك dans le sens où c'est court c'est concis ويجيب لك الفكره. Il y a du long aussi. Très souvent, tu l'as fait à 10 minutes. كاينين اللي يقسموا لي فيديو كاين تيك توك
Tu peux uploader jusqu'à 10 minutes. Ah, jusqu'à 10 minutes, pas نحبس في 3 minutes. Alors 3 minutes, tu peux pas filmer plus de 3 minutes. Ah, d'accord, mais tu peux. Ok. هذه ما كنتش على بالي. Mais كاينين ثاني اللي يحط كاين اللي يوصلوا يحطوا دي فيلم في تيك توك ويقسموهم على 1600 ودوك دوبي داروا لي بلاي ليست هانيه باسكو ما تقدر تسمهم كاع على ضربه لي بلاي ليست. لا ديرنيير فيديو اللي شفتها هذيك سيتي ريفولوشنير انا كي خرجت لي. Non, il y a non seulement ça, mais maintenant tu peux arranger tes vidéos en playlist. دونك عندك هذيك تاع 5 بارت هذاك تسميه في بلاي ليست وحده. فهمتك ماشي نحوس عليهم بالوحده. اسمها تفرجهم ديريكتومون ضربه وحده. Et qu'est-ce que j'allais dire كنت كان على تيك توك شغل j'ai organisé enfin le for you page تاعي فرستها tout est sélectionné donc شغل déjà le contenu اللي consommé c'est du contenu qui m'intéresse bon كاين الضحك هذاك شويه التمسخير tout ce qui est un peu n'importe quoi vu que c'est TikTok exactement mais كاين le contenu هذيك éducatif انا surtout في la photo genre حوست بزاف على les photographes et etc سما باش نلقى les photographes qui m'intéressent les tips اللي ما اللي يمدوا les petits conseils وعادوا يخرجوا لي طول طون سور تيك توك شغل منين ندخل كاينه هذه كاينه هذه صبروا نعطي لكم هذيك دي زيدي شوتينغ دي زيدي هكا الوغ كو هذه لا باز انا كنت نكونسوم في يوتيوب تاع اسنا نشوفوا في لايت روم اليوم كيفاش نديروا هذيك لاستوس تاك مي تالمون ولفت نكونسومي تيك توك في كلش كو سوا في لي استوس كو سوا في لي تروك درول كو سوا في لي تروك ديفيرتيسون كو سوا في تو اي نيمبورت كوا que donc vraiment c'est le réseau social principal اللي نكونسومي يوتيوب سي فريمون كي نحصل ما نلقاش حاجه في تيك توك حاجه كاينه يوتيوب اصبر نولي لها يعطيك الصحه شغل تيك توك même quand tu fais la recherche c'est un peu en fait il donne le plus trending en ce moment par rapport à ce sujet par rapport à le terme que tu as utilisé exact alors que YouTube c'est précis شغل اللي تكتبها له يخرجها لك مي هكا قعدت فريمون ما نكونسوميش بزاف غير كي نحصل تاع شي با باغ اكزومبل لقطه في فوتوشوب اصبر كيفاه نحيو هذه كيفاه نحطوا هذه تمنوح اليوتيوب Mais c'est principalement pour ça que je suis sur YouTube. C'est pas un truc que je consomme. En termes de priorité, YouTube, parce que j'aime bien le long format. J'adore trop je suis en train de faire quelque chose et j'ai quelque chose en background. Je fais une télévision tabkari. Exactement. C'est ça. Et ensuite, après YouTube, si je devais, en termes de consommation, je consomme beaucoup d'Instagram et surtout parce que j'y vais pour le boulot, pour checker, répondre, etc. Ensuite, c'est TikTok. TikTok. TikTok نخاف منه باسكو شتي au bout d'une heure كي تخرج لك هذيك تاع تيلي وتهضر لك هذيك الهضره نقول لك اخرج برا جو توج جراس شويه تشلل عينيك شويه تبدل تشوف عاد يخرج لي واحد اخرين دوكا باسكو ما فهموا بلي هذاك ما تمشيش عليه ما صلحتش نو صح تيك توك تقدر تعقب فيه نهار كامل ما تفيقش باسكو تسكرولي اما مون دوني جو سي با لكن انا برك لي شتا ولا شغل سخايلتها ولا مي apparemment كاينه لوبسيون هذيك تاع شغل tu n'as même plus besoin تستعمل لو بوست صبعك باش تهبط شغل وحده يهبط لك j'ai vu quelqu'un parler de ça dans un TikTok alors ما تمشيليش voilà il y a beaucoup d'options qu'on n'a pas هنا في الجزائر كيما لي فيلتر هذيك تاع AI اللي داروهم on n'a pas ça on n'a pas aussi les sous-titres automatique تاع تيك توك ما كاش ما اكزيستيوش اوتوماتيك سي quand toi tu fais une vidéo يخرج لك لي sous-titres تاع الناس mais كتب لا فيديو تاعك voilà داكور c'est ça donc انا je l'ai fait avec CapCut باش les sous-titres oui معليش on fait avec les moyens du bord تخلف واش نقول لك ابري سمعت ثاني واش قاعدين يقولوا على تيك توك في لي ايتازوني البان وي البارح كنا جوستومون نقرا في واحد لارتيكل مع خويا ايتو قال لك ابارامون دركا الا كان لا لوا اللي ابليكي تاع تيك توك هذه كون يتنحى كون يحكموك تستعمل في تيك توك بان في بي ان ولا اسمها كالك شوز كوم سا سي سوا 20 ans de prison soit 1 million de dollars d'amende. Ça me risqueش خلاص. C'est encore plus compliqué que ça. Dans le sens quand tu vois le détail de ce qui est mis dans cette proposition de loi, parce que c'est pas encore une loi, c'est pas que TikTok qui est ciblé. C'est toute plateforme sur Internet utilisée par les ennemis des Américains. Donc, la Chine, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans les Cuba نسيت bref les stats l'axe du mal. C'est ça, donc هذو كاع éthique et la partie VPN n'est pas précisée mais c'est sous-entendu et mais forcément que pour ce genre de truc. Vu comment c'est dit la loi, ça risque pas de passer. C'est impossible que ça passe comme ça. Surtout في الأمريكان. C'est ça. Oui. Donc, non mais انا ثاني شغل خممت في لي كرياتور دو كونتوني تاع الامريكان باسكو انا بيرسونيلمون شغل نكونسومي بزاف لي كرياتور دو كونتوني تاع الامريكان كيفاش يديروا شغل هكا du jour au lendemain c'est bon. Ça c'est pas vraiment un souci. Ils pourraient bannir TikTok pour de vrai. TikTok ما تقدرش تutiliser في الامريكان. Mais ils pourraient
hop, voilà. Ce qu'il pourrait faire, c'est juste changer de plateforme, comme ça s'est toujours passé. Il y a Vine, avant TikTok, c'était le truc qui a lancé la vidéo courte de 6 secondes. Ouais. Donc, Gal Mac, Logan Paul Mac. Voilà, ils ont juste switché de plateforme et si tu as du talent, si tu es un bon créateur, c'est pas ça qui va t'arrêter. Surtout que TikTok, parce qu'ils ne mettent pas assez d'argent avec. Ce qui n'est pas du tout un problème en Algérie, parce que maintenant, je te le Exact. Donc, en fait, parce que plus le réseau, parce qu'ils ont le problème, déjà le fund Creator Fund. Creator Fund, c'est une somme limitée. Plus la plateforme a de succès, plus elle dilue du coup combien tu peux toucher avec le Creator Fund. Ah, ok. Parce que c'est une somme fixe divisée par le nombre de créateurs. Plus tu as de créateurs, plus le résultat est petit. Oui. Surtout que TikTok, vu que tout le monde fait vite ou n'importe quel contenu, tu n'es pas obligé de mettre trop d'efforts. Sur la légie, tac, TikTok. Et justement, c'est ce qui se passe, c'est que la majorité des gens qui réussissent sur TikTok switchent très vite vers YouTube. Parce que c'est la plateforme sur laquelle tu peux gagner de l'argent. Oui. Vraiment gagner de l'argent. YouTube, c'est pas évident de se la faire. Mais justement, tu as construit ta communauté sur TikTok. عندك ديجا جيش تماك وبالغرام تشوفوا هذا انا منها كان واحد السيد كنت نتبع فيه فورست فالكاي سي ان غا كي في ساينس دونك ساينس غاي biologiste il était à peu près à 700 000 qui découvraient tout donc plusieurs millions d'abonnés sur TikTok et قال لهم voilà avec le compte اللي عندي avec la vidéo par exemple اللي دارت 2 millions de vues j'ai gagné $20 ce qui est ridicule. Donc, avec Doka, il a ouvert une chaîne YouTube pour son contenu, il a ouvert une autre chaîne pour un podcast qui fait Sur la chaîne Hadek, la première, il avait près de 10 000 abonnés. Donc, il a TikTok. Et au bout de quelques vidéos, il a dit maintenant, je peux gagner ma vie grâce à cette chaîne. Donc, non, tu fais, chez la caméra HD, chez l'ordinateur, je vais les vidéos. Vraiment, il s'est amélioré, parce que il gagne sa vie maintenant avec juste 10 000 abonnés. 700 000. Quelques centaines de milliers de vues, des millions de vues par vidéo. C'est ridicule. Oui. Non, c'est vrai que TikTok, sur les millions de vues, tu restes à l'aise. Vraiment, on n'a rien de temps, tu as fait 1 million de vues. Mais qui m'a vu que la somme elle est divisée à 20 000 bnadem partout dans le monde, ou chaque pourcentage en quoi ça va te bénéficier. Tout à fait. Mais c'est très bien pour se faire découvrir. Oui, non, تبان TikTok تبان. هكا تلقى روحك tout le monde يعرف فيك, tout le monde les vidéos تاعك يهضر عليهم, c'est bon. Très bien. Donc, pour revenir un peu au sujet de la photo. Donc, démarrer en tant que photographe en Algérie. Oui. C'est pas si compliqué que ça, oui. Surtout que sur le... C'est bon, ما بقاتش شغل تاع photographe كيف نديرو شي هذا c'est quoi ce métier, non, شغل ça va, c'est répandu, فهموها الناس comment ça marche, فهموا بلي c'est un vrai métier, donc تقدر. Tu as envie. Enfin, tu as envie, non, mais voilà, tu peux en faire une source de revenus quand même. Si quelqu'un vous lancer maintenant en tant que photographe, quels sont les conseils que tu donnerais? Alors, en tant que photographe, déjà, le premier conseil, il dit, c'est le matériel. Genre vraiment, pour débuter, اللي تقدر تجيبها اسمها juste pour un téléphone tout simple, surtout les iPhones comme يصوروا خير على les appareils photo كيما الايفون 12 لا 13 ولا خير elle a 250 ديلي عندنا محطوطه درك. Non, ça parce que en même temps il fait la moitié du prix. Voilà, c'est une différence de prix اللي نفهموا منها beaucoup de choses. Mais déjà un premier conseil que je donne, c'est vraiment le matériel, mais c'est quelque chose معهم. جيب اللي تقدر عليه selon le budget تاعك sur le coup وبدا تعلم به, parce que ce qui compte en fait c'est de pratiquer كيما كنا نقولوا قبل. كي تتعلم tu peux faire tout ce que tu veux le matériel اللي عندك. شغل كيما انا بديت ب 600 كانت عندي كانون 600 Le premier taille à 750 D. Voilà, c'est quasiment la même chose. C'est 700D, c'est 600D, 750. C'est vraiment les appareils photo اللي بدينا بهم كامل في العوام هادو الاخرين. هذاك l'appareil photo مش je l'ai exploité. كنا نديرو بها انا وخويا فوتو اي فيديو. كي نقول لك on l'a exploité mais شغل à un point مش normal. C'est normalement appareil photo ما يقدرش يخدم حوايج كيما هكا. Mais شغل on a sorti des trucs بيه اللي vraiment شغل تحير تاع واو. Quand même le peu de matériel qu'ils avaient. Ils ont su quand même faire un truc, ça va quand même, c'est potable, c'est comestible, n'importe quoi. C'est consommable. Donc il ne faut pas trop se concentrer sur le matériel. Après, il faut se plutôt la prospection. Ouais. En tant que ça dépend là quand des comptes Instagram, là quand tu veux te lancer sur les réseaux, là quand tu veux pas te lancer sur les réseaux, mais la prospection c'est hyper important. Donc déjà
faut avoir le portfolio تاعك تسجي le portfolio تاعك علاش تدير دي شوتينغ مع صحابك علاش جوست ابدا في لي ريستو ولا لي بتي ماغازان لي اكوتي في الكارتي تاعك جماعه فوالا راني فوتوغراف جديد راني حاب نبدا جو بو vous faire un prix واش رايكم نخدموا شوتينغ كيف pour avoir un portfolio à présenter tu leur offres ça gratuit يعطيك ساعه جوست تسمى عندك حاجه تبريها عرس تاعك لا فامي تاعك ولا سما جوست pour déjà avoir un peu de tout سما تاع راني ندير toutes sortes de prestations en même temps هاك تعمر لو بورتفوليو تاعك ومن بعد نوليو لا بروسبكسيون لا بروسبكسيون كي تكون وحدك سي با ايفيدون مي سي ايبر امبورطون باسكو لا كان حاب تبان لا كان حاب الناس يسمعوا بك باسكو ميم لا كان ما تخدمش مع لو كليون هذاك اللي دارت مع لا بروسبكسيون او موان هاو يسمع بك تاع قال هذاك اللي جاني لا ديرنيير فوا j'appellerais pas ça prospection parce que prospection ça a un côté commercial contacter te perd j'appellerais ça networking oui il faut avoir un maximum de contacts et pas forcément le client final quelle que soit la personne اسمك يبان يسمعوا بك يريكومونديوك يسمعوا بك يهضروا اكزاكتومون ميم اسمها لي زيفينمون الحوايج هادو نيمبورط كو وين تقدر تبان اسمها كو سوا عند دي كليون حاب تخدم معاهم ولا سمعت كاش ايفينمون ولا كيما اللي كانوا يديروها ثاني خويا وسون كوليك بزاف كانوا يروحوا لا سافكس لا سافكس يديروا بزاف فيها لي زيكسبوزيسيون تاع توت سورت دو باليش وش الكلمه ما لقيتهاش توت سورت داكتيفيتي سمو كو سوا الكولينير ولا كو سوا تاع كيما انا رحت واحد المره كانوا مديرين ايفينمون تاع البي في سي شغل لي مارك تاع البي في سي تاع الجزائر كامل محطوطين تما دونك تروح لتما ودير لا بروسبكسيون هضر قال رانا اون بوت دو كوم ولا فوالا شو فوتوغراف اي فيدياست هم لي سيرفيس تاعي نخلي لكم لو كونتاكت تاعي هي سكي بيان ثاني سي شغل تروح ديريكتومون عندك اون استراتيجي في راسك تاع فوالا اني هكا فوالا سكو جو بو فو بروبوزي فوالا سكو جو بو فو بروبوزي مش تروح تحكي مع الكليون ندير اوكي مي concrètement la marque thaïenne qu'est-ce que tu peux lui rajouter ou lui faire un truc en plus donc la prospection une bonne stratégie la prospection petite astuce par rapport à la partie Anam. quand tu fais ce genre de prospection surtout les salons profites-en pour y aller aussi prendre des photos et ensuite si tu as pris les contacts à les et tu peux leur envoyer voilà oui. Ils ont payé quelqu'un qui a fait un pire boulot que ce que tu as fait toi exactement alors que gratuitement je tombe des photos ولا نشبه بك صارت لي récemment في واحد لو مارياج صورته بون نكذب عليك لي مارياج ما شتيش نخدمهم تعبهم كثر على صوارهم نقولها جو سوي ديزولي الا كان تخدموا لي مارياج مي فوالا تعبهم فريمون كثر على صوارهم كثر على سلاكم مي توجور ايتيل كو ملاح دون سونس وين ديفلوبي الريفلكس تاعك شغل باسكو في مارياج ماكش قاعد تصور راطيت كي يحط لها لاباك ماكش راح تقولوا دقيقه عاود خرج لاباك عاود نو طفلت دونك صح سا تو ديفلوب تي ريفلكس مي c'est pas intéressant dans le sens où en fait le problème avec les mariages c'est pas le mariage c'est qu'en tant que professionnel avec les mariages tu vas revoir et refaire quasiment la même chose tout le temps au bout d'un moment oui c'est bon exactement même انا شغل خدمت بالك au total شنو بالك même pas une dizaine de mariages في la carrière تاعي entre guillemets c'est bon j'ai ma dose ou les mariages اللي خدمتهم كامل c'est soit تاع des amis soit تاع des proches soit تاع un proche تسمى vraiment ما نخدمش انا لي mariages باسكو ما نشتيهمش يعييو ويسعبوا c'est trop كيف حتى وصلنا لهم لي مارياج هادو comment développer si quelqu'un veut se lancer en photographie aujourd'hui donc bien le networking etc et t'as comment même les mariages c'est bon à prendre un petit événement ça allait récemment en fait il y avait un mariage هذا صورته انا جيت مع un ami في الكوتي تاع العريس والعروسه كانت جابت son propre photographe et tout donc انا juste صورت الكورتاج تاك 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 بيسكو كنت مع العريس تما صورت له الكورتاج درت une petite vidéo درت لهم لي بتيت فوتو تاع تما ابري كي شفت كاينه لوتر فوتوغراف في العرس خليتها في son truc quelques semaines là وراها بعثت لي ميساج لا ماريي سالو تاك تاك كاني انا تاع لو مارياج هذاك بالك جو ديفري با دير سا كون تشوفها الفوتوغراف الاخرى علاش اون فيرا قالت لي اسكو تو بو مي رونفوي جوست لا فيديو عجبتني بزاف ايتترا قلت لها بيان سور دوك نعاود نبعثها لك ابري قالت لي والله شوفي بارابور او فوتو جوري دو نجيبك نتيا كومبليتومون كاريمون فوتوغراف تاع العرس كامل باسكو فوالا الفوتوغراف اللي جبناها صح درتنا دي فوتو ملاح مي اون تي با اوسي ساتيسفي كو معاك اون اوري دو نجيبوك نتيا هكا اي تو alors que voilà داو لي فوتو تاعي باطل j'étais juste venue en tant que كامي صورت لكم تاك تاك donc c'est dans ce sens تاع ما تبخلش في الكوتي هذا في العرس تاعك كاين تروشي ان فوتوغراف جابوها لا فامي دو ما فام اي انا وما فام انا امي كي فوتوغراف هايل صاحبنا من بكري قلنا نجي وجوست نصور عليه تروشي سي باسكو vous êtes mes amis je vais vous faire plaisir وندير تري بيان عندك لي فوتو منا وعندك لي فوتو تاعهم منا لي كليشي تاع لي فوتو تاع لي مارياج اللي ما تحبش تعاود تشوف فيهم
ça جيما ما تقدرش تشوفهم حتى فوالا في الالبوم فوتو روكوكو كايتيك من هنايا وعندك تصاور تاعو منا موديرن شابين حطا بيان تروشي ولي بوز ماشي يقول لك دير هكذا ولا دير هكذا يحكمك ناتوريلمون سي ça. هما لي ميغ فوتو Exact. Où il se fait. Alors, pour se faire discret, c'est difficile parce que طويل بسلامته ويبان من البعيد mais ils se font dans le décor ما تشوفهاش تك 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 ويحكم des moments شابين. C'est ça تاني La particularité, c'est un bon photographe, surtout qui تكون في les événements هادو في les soirées في les fêtes etc. شغل ماكش لازم تبان parce que كنت تبان بزاف يشوفوك الناس ils seront pas très à l'aise راح يسكاكاو معاك les photos ne seront pas aussi naturelles ça sera pas aussi spontané donc faut avoir le côté هذا c'est la discrétion se fondre dans la masse ما نبانش اني نصور بصح اني ما نبانش ما نعملكمش كتا صورتكم حتى تجيكم لا فوتو هذا c'est une qualité à avoir ثاني في le métier de photographe. Et maintenant justement pour légèrement changer de sujet. Donc j'ai remarqué un truc avec les photographes, c'est qu'en général, ils regardent derrière l'appareil photo, mais ils ne pas. C'est vrai. C'est pas ton cas. Oui, أنا c'était هذه في الكونفينمون جوستومون كيما كنا نحكيو قبيل. الكونفينمون خرج منا كل شغل أي حاجة كانت مخبية فيك خرجت. جوستومون أنا قلت لك c'était في الكونفينمون vu que on pouvait pas voir trop de gens. اكسبورتيت العباد اللي في الدار كامل خويا صورته اختي صورتها بون ماما بابا ماشي حنحطهم فورسيمون مي فوالا جي توت اكسبورتي في الدار. بقيت غير روحي اللي مازال je l'ai pas exploité. Tiens, pourquoi pas ne pas se lancer في l'autoportrait ثاني. C'était extrêmement compliqué. ما نكذبش عليك parce que déjà كنت في الوقت هذا كانت مازال عندي 600 دي ما كانش عندي l'application هذيك ساعه tu peux connecter l'appareil photo مع التليفون و ولا ça va اه وي ما تبعكش اكزاكتومون وي مي شوف كي تكون تصور جوست بالاباري فوتو بعدا تسويتشي ليها c'est quand même une amélioration. Donc c'était, je dirais, par déficit de mannequin. ما كانوش عندي سما اللي نقدر نخدم concrètement. قلت pourquoi ne pas essayer. Donc j'avais testé quelques petits trucs et qu'après حلات لي قلت ça va, il y a un bon rendu quand même face à la caméra, مش غير derrière. Donc j'ai essayé quelques trucs mais c'est pas un truc اللي je compte ما نطول فيه ولا نديرو بزاف. ساعات j'ai quelques idées que je pourrais faire en tant que mannequin, des autoportraits. Mais ماشي حاجه اللي حنتعمق فيها بزاف ولا هي c'est intéressant. Sauf si. C'est pas de la photo mais de la vidéo. Oui. Parce que je voulais parler de la partie comédie en fait. oui, فهمتك. Non, en fait la partie comédie كي كنا نديرو سمية وفيفي. En fait, je pense غير le premier épisode اللي on l'avait filmé وحدنا parce que les autres épisodes vu que c'était à l'extérieur vu qu'il y avait des mouvements de caméra etc. C'était pas évident de filmer وحدنا donc on avait une amie نجيبوها معنا تفيلمي معنا. Bien sûr, bon, نعتو لها نقول لها فوالا هاك تبعينا هكا طلعي هبطي راحوا لي الكلمات. دونك نعتو لها exactement le mouvement à effectuer وديرو. Mais باش تفيلمي روحك وحدك non, c'est compliqué quand même. Ça dépend ce que tu veux faire. Il y a certains styles qui s'y prêtent plus facilement. C'est dans le sens تاع la variété des plans اللي مش حتكون عندك بزاف. تسمع به كيسيني ستات. Oui. Voilà. Oui, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Puisque c'était beaucoup plus du vlog. Après, Ah, mais je t'ai les vlogs تاعك. Je t'ai les vlogs تاعك. Oui, les vlogs. C'est des films. C'est des films, ça c'est incroyable ce qu'il réalise. Mais qui m'a dit que ça dépend, ça n'est pas. تسمى كيما حنا كنا سمية وفيفي شغل à part des plans stables, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est vrai que c'est plus sympa quand c'est dynamique. Et avec ça. Quand t'as un mouvement, etc. Mais. Il y a même يعني في la post-prod, tu peux avoir des petites astuces de la caméra تبوجي هكا ديك سكيل تاع la première pro. تقدر تلعب بها بزاف. Mais toujours est-il que كي تحب par exemple دير un plan séquence ولا لقطة كيما هكا لهنا اللي on est limité par les moyens qu'on a. Tu peux pas être devant et derrière la caméra في اللقطة هذيك. Mais c'est toujours intéressant dans le sens où تخدم لا بريزونس تاعك فاس على كاميرا شغل كيما انا شغل ما كنتش حاطه بلي نقدر ندير دي زوتوبورتري تو ابري كي تيستيت لوتوبورتري صافا شغل جي اون سيغتان بريزونس فاس على كاميرا وين عدت نحس روحي ثاني كومام اليس ما كي نصور ولا كي نهضر ولا ايتترا ابري كي جات ثاني الحكايه تاع سميه وفيفي تم سيتي شغل ان تشالنج تاع هيا ماكي اكتريس ماكي فيدياست ماكي والو نعسنا واش تقدري ديري دونك سيتي تشالنج en même temps c'était amusant en même temps ما نكذبش عليك سي كي بدات سمية وفيفي je me suis intéressée je suis à la vidéo parce que j'étais principalement photographe. Après écoute tiens ça serait intéressant Tani de voir ce qu'on peut faire côté vidéo. C'est pas un truc que je propose dans mes services bzaf vu que c'est pas un truc que je maîtrise mais ça m'a intéressée oui dans le sens où تقدر تلعب بها بزاف عندك بزاف تقدر تلعب لا فيديو عندك و سي لو روندو لي شغل لي ترانزيسيون لي سين كي تلصقهم مع بعضهم سي
Le montage en lui-même, تقدر تلعب به en mouvement, exactement, en mouvement continu, تقدر تكنيكي فيها بزاف. كيما لا فوتو انا ما نكذبش عليك à un moment donné شغل التريتمون بديت نفشل منه تاع سيغت كل فوتو اللي كيفاه نديريها كل فوتو كيفاه لا سون بروبر ستيل مي توجور نفس القضيه تعاود توجور راني توجور في لو ميم بروسيدي اوكي هيا نبداو من راح مي سي ان اكسيلون ديبي بور اتاكي لا فيديو اكزاكتومون كيما انا كي بديت بلا فوتو ومن بعد سويتشيت لا فيديو j'ai eu beaucoup plus d'aisance avec la vidéo dans le sens où ça va, j'avais les bases, je comprenais comment ça se passe. Parce que non, je ne connaissais pas et du coup c'était n'importe quoi que je faisais. C'est normal, on peut pas être parfait dès le début, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et sur le cake, tu fais n'importe quoi, mais en même temps, tu es tu oh, je suis هايلة. بدك كتنعتها لواحد اللي يعرف يقول لك نغول. Ok, alors منين نبدا لك؟ Ma collègue اللي حكت مقبله justement هي elle a déjà fait des films. Donc elle a fait des films d'auteur, court métrage et tout. Et كي بدات تشوفنا باش نديروا لي بروميير طون كنت تشوف non pardon je rectifie. كي بدات تشوفني انا واش كنت ندير لي بروميير طون قالت لي C'est mignon. C'est ah il y a tout à dire là. Ok. J'aurais aimé un peu plus de subtilité, mais bon. Non, j'aime bien parce qu'on on est amis depuis très longtemps. Et donc, j'aime bien qu'on se direct, mais je nous droit au but pour régler les problèmes qui existent. Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On disait donc le passage à la vidéo. Le passage à la vidéo, bon, c'est en cours de transition, ce matin, elle est en transition vers la vidéo, mais je trouve quand même que c'est plus amusant, dans le sens où tu as plus de liberté, où tu peux mettre la touche tech beaucoup plus fiha. C'est plus de travail, c'est plus de technique, c'est plus de trdam film sur le même si la photo, c'est pas un truc facile, mais qui toi à un moment donné, c'est toujours le même procédé. Ouais. Même là, quand la photo est bidla, même là, quand c'est pas du portrait, même là, quand c'est un paysage, même là, quand c'est du portrait contextuel ou là, toute autre sorte de portrait, c'est toujours le même procédé. Sawar, dire ta sélection, tu traites, tu essayes de trouver un traitement lisse de la photo. Même là, à chaque fois, tout le traitement, je dis, tout le tu utilises une autre technique. Mais le procédé est toujours le même. Alors que la vidéo, ça dépend de où tu fais. Donc, quand tu fais la vidéo, dès le procédé, et là, il y a l'amusement فيها وين تدخل شغل لا ديفيرسيتي وين تدخل انت كيف تقدر تخرج لو ريزولتا واش تقدر تلعب واش ما تقدرش دير و ان طون تو ديكوفر بعدا هادي سما نقدروا نديروا لها هكا انا مازلت لدرك ساعات كندير سيغتان ترانزيسيون نقول واه دير لي درتها شي با تدخل من عبد تخرج في الطوموبيل تدخل من الطوموبيل تخرج في البلافون هذوك انا جادور لي ترانزيسيون هذوك كل ما نصلح وحده نقول joli le rôle. Ce que je suis en train de m'éclater en ce moment, j'ai surtout fait quelques reels, c'est déjà planifier ce que je vais faire. C'est une très bonne idée. Très important. Voilà, tu croirais pas. Parce que les trucs là, c'est du freestyle. Même quand je fais une vidéo pour YouTube, je suis en train d'expliquer un concept, je maîtrise le concept, mais donc je prends trois petites notes pour savoir les différents sujets dont je vais parler. Quand il s'agit de faire une vidéo où on a une idée, une image, une phrase, c'est très clair. Mais comme voilà, ça va me prendre 5 heures pour faire un truc qui aurait dû prendre 5 minutes. Mais là, je suis allé détailler. Voilà, d'abord, ça va commencer comme ça, je vais parler de ça, ensuite ça va être ça, ensuite ça va être ça, ça va être ça. Et plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Immense. Tac. Mais même le montage, j'ai dit que plus facile parce que c'est dans l'ordre. J'ai fait ça la dernière fois pour un petit reel. Filmé en 10 minutes. J'ai fini le montage en 30 minutes. Parce que la connexion, heureusement, connexion catalane, pour tu as la musique, un petit effet maintenant. C'est ça. Et j'ai fini ça en 2 heures. En 2 heures, j'avais un truc, pour l'instant, pour moi, c'était la meilleure vidéo, dans ce style. Et quand tu es organisé, c'est bon. Je te fais انا ما نكذبش عليك لي نوت هادشي ما خدموش بزاف الصغار كي تتحتم ولا تكون فريمون الخدمه بزاف تاع فوالا بور نو با اتر بيردو بور سورغانيزي باش ما نساو حتى واحد باسكو ساعات كدير في خدمه وبدا تقول يا حكا الكليون هذاك عنده سمانه راني ما بعثلوش لي فوتو دونك فو نوتي كومام مي كيما باغ اكزومبل تو سكي مونتاج هذوك انا جي في او فيلينغ واحد المره كانت عندي واحد لا فيديو ما عرفتش كيف ندير لها كانوا عندي لي روش تفرجتهم كامل درت لا سيليكسيون تاع لي روش واش ندير لها درك لا فيديو هذيك كيف بديت نلصق نحط منها نو ما عجبتنيش نزيد نحي نلصق من نجيب الاغنيه هذه نو مش مليحه قلت اوكي حبسي كيف راكي تسخيلي فيها لا فيديو هذه درك حبسي في راسك كيف راكي تسخيلي فيها اوكي بديت نكتب ديبي هكا نديرو 35 دو سكوند هكا ومن بعد 10 سكوند هكا ومن بعد هكا تاك رحت ليسان تاعي واش من هذه اللي هكا واش من هذه اللي تحكي فيها هكا واش من هذه اللي هكا رحت بديت نحطهم كوليتهم مع الاغنيه تاك او ميم با 1 اور فريتها لا فيديو اللي تي بارفيت كيما كنت حبيتها الاغنيه جات هايله لي ترانزيسيون جاو هايلين كلش مفروز دونك
c'est une question d'organisation. C'est ça. Ça aide encore plus si tu planifies une partie au moins de ce que tu veux faire avant de shooter. Oui, oui. Parce il faut des shoots freestyle. C'est clair. Parce que ça rajoute, plus tu as de rush, mieux c'est. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que 200 heures de rush, c'est c'est ça. Mais derrière, ça accélère la productivité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire بعد جاتني واحد لا ريفليكسيون دركا ولت نقولها كنت حنقول لك ميم هي اللي مليحه سي كي تكون قاعد تفيلمي بعد عم بالك فاحه بلا فيديو تاعك شغل انت كتفيلمي بعد وتقول اوكي هذه اللي نحطها لهنا هذه سما قبل ما تكون راح تفيلمي بعدك عم بالك واش من سنه راح تفيلميها بور كال تروك بور كال ديتاي لا سنه هذيك على واه لو ديتاي هذيك على واه لكن يا دي جو سي با دي شوت غراب دي شوت بعاد سما دي بيوتي شوت اتسيتيرا كل حاجه سما اللي تفيلميها عم بالك سي بور كال بارتي دو لا فيديو اي كومون سرا لو مونتاج انت سي بون Même les roches, مش راح يكونوا بزاف parce que عندك واش تحتاج عندك ما تحتاج bien sûr. بالك من داك tu vas prendre 2-3 fois le même truc parce que tu vas essayer. Mais pour être sûr justement كنت حنقول لك انا لا كونكلوجن اللي ديما نوصلها على قد ما تصور وعلى قد ما تفيلمي قليل. تصور وما تخافش وفيلمي وما تخافش باسكو ميم اللي كتقولوا بزاف سي بون عندي 20,000 عفسه من هذه كي تبدا تستريتي ولا كي تبدا في لا سيليكسيون ولا كي تبدا دير في المونتاج تاعك. جوغي دي نزيد وحده هذه جوغي دي هذه اللي نكره نطيح فيها دوكو انا ديال لا كونكلوجن اللي ديما نوصلها على قد ما تصور وعلى قد ما تفيلمي قليل حط الماكسيموم خص لك كارت ميموار معليش هز البيسي في الرخاء دايوغ عليها ديما لو كونساي اللي نمد سي هز لو ماتيريال تاعك كامل معاك لي باتري لي شارجور لو بيسي لي كارت ميموار كلش باسكو ما تدريش واش يقدر يصرا انا مره كنت في شوتينغ تحركتي لا باتري وحدها هكا رانا كنا بيان لاباس بينا تحركت لا باتري عشيت طالعه للشوفال يسلف في كاميرا واحده اخرى من عند واحد وحده صاحبتي دونك فو توجور بريفوار ان باك اب بلان كيما نقولوا دون لو سونس وين هز الماتيريال تاعك كامل جو سي با باغ اكزومبل لا كارت ميموار تاعك كنت حاطها فيها 128 جيجا تكفيك بور لو شوتينغ تاع اليوم نو فينالمون ما كفاتكش كيف راح دير فالي تجيب معاك البيسي تاعك باش تفرغها دونك فو توجور بريفوار تو لو ماتيريال معاك باش اون سي جامي لي امبريفو ما تدريش الدنيا هذه اي بور لازم توجور دوبل لا تريبل اي توجور بريفوار اون كارت ميموار معاك بور انجستري بلوس مي ما تديش كابابل تحرق لك جو سي با هي انا ثاني مرات كسرت لي كارت ميموار في وسط شوتينغ عشيت نروح نمشي في كارت ميموار واحده خلاف دونك فو توجور بريفوار دي بلان دو سوكور دوكا يا دو امبلاسمون كارت ميموار نو انا فات تاعي وي لا سي في غير واحد مي كيما الاخرين فيهم دوبل بور جوستومون افوار ان باك اب اكزاكتومون او كاو ما تدريش راك عندك وين تزيد نو سي توجور pratique de penser les petits détails هادو même كي باغ اكزومبل الشارجور تاع لا كارت تاع لا باتري يهزو معاك ما تدريش تقول راني راح نصور في وسط الدنيا ما عنديش فين نشارجي ما تدريش عندي باور بانك اللي نشارجي به لي باتري فوالا اكزاكتومون faut toujours prévoir très bien et juste donc on a parlé de photos, on a parlé de la partie vidéo, on n'a pas beaucoup parlé de la partie comédie parce que mais aujourd'hui tu es aussi étudiante. Étudiante, oui. Donc tu es étudiante, tu es une photographe professionnelle, tu fais de la vidéo, tu travailles donc avec ton frère et en freelance. Oui. Tu as une vie bien remplie, c'est normal que tu puisses pas trouver le temps de gérer. Le compte Instagram, ça va, les excuses. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais les études TAC? Alors, les études, je suis en master 2, didactique de la langue anglaise. Okay. بون هي انا كون نحكي لك الباركور تاعي تاع لي زيتود سي تري سامبل انا ديت الباك تاعي ما كنتش حتى سول بلي حندي الباك تاعي شغل فريمون قلت معليش نشوفوا الحكايه هذه كيفاه كي ديت الباك خرجوا لي شوا هذوك J'ai eu un bac ب12 donc j'avais pas vraiment des choix très intéressants mais ما كنتش معوله نعاود الباك انا شوف كي كنت نعقب في الباك كنت حاطه في راسي ميم كون ما نديش الباك مانيش راح نعاودوا الباك هذاك شوف سي با كوم سي قتلت روحي ولا خدمت بزاف ولا جيتي نو جو فولي جوست نو با ريفيفر العام هذاك تاع الباك خلاص دونك خرجوا لي شوا تاع الباك شفت ابوبري كيسكيا با خرجوا لي بيولوجي اس تي جي بي دوك اللي يخرجوا تو الموند انا جو فولي با تروك اللي نزيد نكسر فيه راسي اكثر قلت بون نو فات خرجت لي ثاني ليكول تاع الكوميرس حنا كاينه ليكول تاع الكوميرس في قسم تاعنا دير فيها 2 زون بريبا ابري تطلع الجي ولا وهران سا ديبون اسمها من لا سبيسياليتي تاعك اكزاكتومون دونك خرجت لي ليكول هذيك تم سا مافي بارو انتريسون قلت هذه بالك تعجبني هذه درتها هي بروميير شوا ابري لي زوتر شوا بيسكو كي يافي ريان دانتيريسون درت انجلي فرونسي و جو سي بلو واش درت كاتريام شوا كابابل ماندارين اسبانيول كي سي ان توكا فريمون شغل درتهم برك فينالمون ليكول هذيك دارت ب 14 دو ماين دونك ما قدرتش ما طارتليش طاحت لي دوزيام شوا تاعي هي انجلي
قلت ماليش anglais je maîtrise déjà en même temps c'est une opportunité pour que j'améliore l'anglais تاعي نشوفوا الحاله en même temps نيجي expérimente la fac وشي la fac algérienne au moins découvrir نشوفوا qu'est-ce que c'est ونروحوا في الحكايه هذه قالت العام الاول تاعي تاع anglais سهله شوف je suis désolée كان جايتكم صعيبه je suis désolée الا كان بالك بانت لكم انا نزيد فيها mais vraiment les études تاع l'anglais في الجزائر ساهلين بزاف. Surtout les 3 premières années, c'est le tronc commun, la licence. Parce qu'après, ça dépend de la spécialité. Il me donne une spécialité littérature ou là. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Oui. C'est pas évident, littérature. Donc, d'être la licence taille. Après, bon, les parents, je suis à Jazair, Matadrish, bac plus 5, c'est plus intéressant qu'un bac plus 3. Vous dites comme le master تاعكم بعدا ديري واش تحبي. اوكي نكمل لكم الماستر يا با سوسي. انا الحق كي جيت حندير الماستر شفت لا سبيسياليتي لا بلو فاسيل اي لا موان شارجي. ليتيراتور باغ اكزومبل ما شفتش معاها خلاص باسكو تاع باليش فيها. Après بقى لو شوا بين linguistique ou didactique. Linguistique, c'est pas très compliqué, mais c'est chargé quand même. شفت didactique, تدخل تشوف البروغرام تاع لا سيمين تاك 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 خفيف ظريف ما عندناش خدمه بزاف خلاص سي سكيل مو فو بينغو اون بليس كنا في العام تاع الكوفيد دونك لي زيتود كانوا شغل ما نروحو نقراو ما عندنا لي زيتود ما عندنا لي كور بزاف شغل كلش يبعثوا لك في جوجل كلاس روم ايتترا دونك سيتي تري فاسيل ديجا انا كون جو تو ريزوم لي زاني تاعي تاع لا فاك شوف عندك العام الاول تاعي قريته نورمال دوزيام اني تاعي سيتي الاخر الحراك قرينا بالك نص عام ابان هكاك زربوها لنا تمتم هيا طلعوا العوام تاعكم برك تروازيام اني العام الاول تاع الكوفيد دوزيام اني بلوتو كاتريام اني لا السويت تاع الكوفيد العام هذا وين عاودت قريت عام نورمال في لافاك اي انكور بيسك العام هذا عندي لو ميموار سي كو سما جي 15 سيمستر ابري سي جوست الخدمه تاعي في الدار ايتترا دونك كونكريتمون لي زيتود تاعي زيتي تري سامبل تري فاسيل ما فيهمش تكسر راس ابري الحمد لله ثاني بالك جي ان بو شانس ثاني فيكو طاحوا لي زاني هادو سامبل سمبولي طريقه طلع هبطيتو دركا بقى لي الميموار تاعي اللي هو شويه فيه تكسار الراس ودون لو سونس وين لا سبيسياليتي تاعي سي دي تيم شغل ان بو سبيسيفيك ماشي تاع كيما لينغويستيك يقدروا يشوفوا دي كا سوسيو وين شغل سي بلو فاريي حنا الديداكتيك اون غرو سي تحوس على اون بروبليماتيك في لابرونتيساج تاع لا لونغ انجليز وتحلها كيما انا باغ اكزومبل واش خيرت دركا قلت اسكو لونغلي اللي يقراوه لي ستوديون تاع ليكول دي بوزار اي ادابتي على لور دومين ومنها جو في لا ريشيرش تاعي دركا اسما نجيب لو بروغرام تاعهم جو في نيتود على لو بروغرام تاعهم ندير اون ايفالواسيون ومنها بعد نخرج تاع وي مليح لو بروغرام تاعهم ما يناقصوا هذا باغ كونطخ فودري نزيدلو هذا لو بروغرام هذا نزيدلو هذا ايتترا ايتترا هي سي با تري كومبليكي مي فيها الخدمه سي تو مي كونكريتمون اسما لي زيتود تاعي سيتي فاسيل simple et le moins de تكسرات possible دونك بقى لي الميموار تاعي نكملو هذا وكيما كنت نقول لك نحرق لافاك نحرقها لافاك كي نجي خارجه ما نزيدش قربوا منها معليش نشعل الاخر الميموار الكفايس من الدبلوم تاعي نطلقو بعد ونحرق به كلش ما تدريش نو كون تحقق بوغ اوت شوز ماشي باش اي جو سي بوغ كي سي ما يعاودوش يعطيوه لك نو ديجا المؤقت هذاك وما يعاودش يمدوه لك الوغ لا الدبلوم كلمه هذاك تاع باش يسيي تغشير مي فوق دي صابنا عمرو تقوم ندو ديك ولا يعاود الله كابابل نطيح فيها هذه هي كونكريتمون لي زيتود تاعي سي جوست سا تري بيان دونك فكرتيني انت قلت تهضري وكنت تفكر ايام باب زوار وكاع اي باب زوار ما كاين حتى واحد يحكي عليها بالخير Si, on a passé de très bons moments Bab Zouar, mais chez Flakraya, à côté. Voilà, c'est juste l'amusement à côté. Mais la c'est les amis qu'on s'est fait, c'est les expériences qu'on a gagnées, etc. Mais c'est le harth. Ah oui, oui. Comme à la fac, franchement, بالك عرفت فيها 3 personnes. ندور مع 3 personnes. Première année كنت ندور مع وحده صاحبتي, après deuxième, troisième année كملت معاها. Après vu qu'on n'avait pas fait la même spécialité, كل واحد راح من جهته. عرفت une autre fille معايا كانت في la spécialité. قعدت معها لي 2 ans هادو خلاص هادو هما لي فريكونطاسيون تاعي في لافاك شغل فريمون لو مينيموم دو كونسوماسيون تاع لافاك لعبات تاع لافاك انا لافاك شغل جوزتها تجوزها بك لي كيدها اوكي لازم ندوز على 5 سنين هادو خلاص دوك ندوزهم مي دو لا فاصون لا بلو فاسيل كي سوا الحمد لله يعني ça s'est bien passé même si que ça soit في القرايه et tout jamais trop de rattrapage c'était facile à gérer et كنا نحكيو عليك انت دكتورون وي باسكو انا بغيتي ما كاش منها عامه فاش لا طراباج ça fait partie des études c'est compliqué les études تاعك non ما كنتش نقرا تانيك
Non, c'est pas حكايتي ça dépend. انا نعرف روحي ما كنتش نقرا. انا ثاني ما كنتش نقرا انا لي كونترول الاخرين هادو لا فين ديكوفر. انا في باب زوار تي با ما تقراش وتجيب شغل تي جوست با. مي سي لا سبيسياليتي ça dépend de la spécialité. كيما حنا اونغلي شوف جو تو جور والله لي زيكزامان هادو الاخرين اللي عقبناهم. كنت انا ديجا نحضر غير لي تي دي لي كور ما كنتش نروح لهم دونك ديجا لي موديول اللي كنا نقراو في لي كور جو سافي ميم با سكو سيتي وكنت نديكوفري لو كور لو موديول لا في تاع لو كونترول لا في تاع لو كونترول نعرف على واش رايحين نقراو نحفظوا نفهموا نروح نعقب الغدوه اليز. Oui, dans notre cas, c'était pas la même chose. Notre ça va avec l'examen, la question, au lieu de répondre par rapport au Shkarao, je prouvais le théorème qui du coup, je réponds à une question pendant tout l'examen, elle fait 20 questions. Non, c'est pas évident. Ça n'aide pas. C'est simple, c'est très simple. لازم تقرا لا دوش كي نقول لك سي با تاع جوست ما تكسرش راسك وتعول. Et voilà, du coup, le travail تاعي, je le faisais en été. باش ندير rattrapage في septembre. Non, c'était une très mauvaise technique. تبدا الوقت سي بيرت دو طون تبدا الوقت من حياتك والله au lieu de 5 ans كملت في 9 ans بزاف. Exact. Plus de 2 ans اخرين قبل الباب زوار. 11. 2 ans. J'ai fait العام الاول تاعي j'ai fait ليزي دونك بكريستي ليني. Ensuite j'ai fait رويبا لو ان بي. ما كنت تماك باب زوار. D'accord, quand même. عندك une carrière très riche. J'ai bossé. انا الحق الخدمه خدمت غير طونك فوتوغراف جامي خدمت لي بتي بولو هذوك تاع غوش ادوات اول حاجه بديت نخدم سي فوتوغراف ومنها بعد كملت اكزاكتومون شغل الاول سيتي اون باسيون بعد رديتها بروفيسيونيل ومن بعد كملت فيها كملت لي زيتود معاها تاك 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 شويه غوش ادوات غوش ادوات غوش ادوات اي سا سباس بيان. وقلت لي بلي بديتي سبورت هذيك. Oui, oui, ça c'est un truc dont je suis particulièrement fière. En fait, il faut savoir que أنا في حياتي jamais درت سبور ميم كي كنت صغيره وشغل هذوك الاولاد اللي مركيهم باباهم وامهم يروح يدير لا بيسين يدير شي با دير كاراتيه يدير لا بيسين ناتاسيون دير لا بيسين دونك ميم لي بتي سبور هذوك تاع من الصغر اي تو جامي درتهم غير جوست كي كنا نديرو هذوك ساعتين في سو ام ليسي اي تو كنت نديرهم ابري في الصيف هادي j'avais perdu un peu de poids قلت واش رايك كون اوليو تعاودي تاكلي باش تربحي لو بوا هذا pourquoi ne pas faire de la prise de masse تروحي لا salle et tu prends du poids healthy de façon healthy بديت تسع في الدار بديت quelques exercices خفاف في الدار des petites pompes منا des squats خفاف منا des fentes هكا etc après قلت هاي on saute l'étape نروحوا لا salle ونشوفوا واش نقدروا نديروا franchement je dirais pas que c'était le coup de foudre mais حلات لي بزاف لا salle je trouve c'est un nouveau challenge c'est une nouvelle expérience c'est surtout qui تشوف le corps تاعك de حتى لوين يقدر يوصل. Il y a non seulement ça mais le truc que la majorité des gens ne se rendent pas compte, c'est que ça agit sur le moral surtout. Le moral, oui. Tu te sens beaucoup mieux, tu as plus d'énergie. Non, ça déstresse, ça fait sortir les toxines. Ça nettoie le corps, le mental, l'esprit, كل شغل. تدخل عبد تدخل جبد هي لا سيونس كامله كاره حياتك لا سيونس ملي تدخل انت علاه اكزاكتومون سيونس كامل مي ما تجي تخلص لا سيونس سي بون شغل tu sens une délivrance même لا كانت تمرمد في لا سيونس كان ميم طراجي كامل وانت رايح لا صاله رايح نتمرمد رايح نهزاني باسكو شغل اشاك فوا tu cherches à surpasser تزيد في البوا تهز اكثر منها تيستي ان نوفيل اكزرسيس منها تشوف كل بارتي دو كور شغل ما خدمتهاش تزيد تخدمها اكثر دونك راح تتوجع لكن ما توجعتش في لا صال لكن ما روحتش بلي كوباتور مدقدق سي كو راك ما درت والو من داك ما تخافش خد من داك هي جايه اكزاكتومون لكن ما جاتكش اليوم يجيك غدوه مي سي دون لو سونس تاع معليش لا سيونس كامله راك تتمرمد تتعزر تسوفري بصح كي تخلص من لا سيونس رحمة ربي مي انا لو تروك درك لي شويه غايدني سي كو كي بديت لا صال كنت في قسنطينه جافي ان ابونمون كنت مدايره 2 فوا باغ سيمين كنت قلبورب شغل بنبان حياتي كامله وانا ندير في السبور ابخي دوك لهنا كي طلعت لالجي ديجا لو تروك لو بروميير تروك كي م'a un peu surpris c'est le prix تاع لي صال c'est un peu choquant quand même c'est un peu بزاف بون كاينه واحد لا صال هنا قريبه وين يسكن خويا عطاوني اون سيونس ديسي غراتويت هذوك جيتي éternellement reconnaissante envers eux الحق زعوت وليت باش ندير عندهم mais toujours est-il que quand même c'est cher par rapport لواش كنا le carrière est beaucoup plus cher aussi exactement même الحق يعني ثاني ميم سما لي صالون elles même par rapport اللي كنت ندير فيها في قسنطينه لو ماتيريال سما العباد لو كوتش لو la salle en elle-même سما tout ce qui est disponible et tout c'est autre chose سما كي تشوف واش كاين تقول اوكي ça vaut le prix هذاك معليش صح c'est cher mais qui dit chauffe, ça vaut le prix. Oui. Donc, Malice, on peut faire ce compromis vu que ça vaut le coup. Oui.
هذه هي حكايتي مع السبور. Donc لازم انا نربح من السبور. معليش سي كيستيون Parce que دو c'est le contraire, j'ai toujours fait du sport depuis que j'étais tout petit. ودركا Voilà. tu te rends compte الدنيا سي انكرويبل دو كونتراست مقابلين بعضهم. واش كنت دير سبور كنت صغير؟ Alors, j'ai fait de la natation de 5 à 10 ans. Ensuite, j'ai fait athlétisme, basket, hammam, handball, 3 ans, tir à l'arc. Tir à l'arc, ça c'est le tir à l'arc. C'est que vraiment de te Maté, c'était la fac, mais à la fac, c'était juste pour le pour courir avec des amis et tout. Ah, c'est juste pour garder Voilà. la forme. Mais ça va, c'est puisque le corps c'est moi le femme qui doit tout le lit, tu vas pas avoir beaucoup de. Ouais, ça fait 10 ans de pause quand même. C'est beaucoup d'années. L'histoire a été quand même. Ça fait peur. Mais toujours est-il que voilà, genre, il se rend d'abord que je suis jamais تعاود تنقرح. أنا jamais درت sport, c'est juste genre la génétique تاعي اللي ça va معليهاش. Ah, ça c'est clair. Je sais exactement quand est-ce que je vais reprendre le sport. Parce que j'ai encore la petite qui est encore trop petite. Ah oui. غير ترجع هذيك indépendante تقول لها روحي تواش دي ساندويتش وحدك. C'est bon. Tu vas 4 ans en général. تاكل وحدها خلاص. بقى لي عام. Et 3 ans دركا. 3 ans شويه هكذا. هكذا سي بون خلاص. Exactement. Classe, très bien. Non, mais les sports, Anna, franchement, vu que je connaissais pas ce que c'est que faire du sport, mais une fois que tu testes ou tu comprends sur le côté positif, c'est même pas juste tes muscles là ou la le cortex ou la souplesse, c'est vraiment sur le bien-être que ça te procure. Exactement. C'est une sorte de sérénité cabine qui vient qui te fait, tu te laisses mettre sur laquelle tu ne fais pas ta séance. Tu te sens pas bien. Elle ولا البارح انا كنت ميته بالعيا مي صافي اون سيمين وانا نقول خويا اليوم نروح لاصال لازم نروح لاصال لازم نروح لاصال لازم نروح لاصال البارح حلفت قلت والله يصرا واش صرا تري بالدار طيح سما دير زنزله ما نحوسش نفهم اليوم نروح لاصال رحت لها جي في ما بتيت سيونس سي بون سي شغل تفريتها مع روحي جيتي بيان سي بون روحت ميته بالعيا سيرت مي لا سيونس تاعي هذيك كي مو بروكيري دو بيان درتها Excellent. et c'est le plus important. Très bien. Donc, ما نطولوش بزاف باسكو بدينا نشفو جو بونس انا وياك. Ah c'est bon, mais. Oui. Donc, un mot de la fin peut-être? Un mot de la fin. Bon, je vais être peut-être un peu cliché, mais suivez les objectifs. C'est comme parce qu'il y a quelques années, être photographe ou la vidéaste ou la créateur de contenu في الجزائر, c'était une blague sur qui تقولها واحد ما يديها فيك. Et voilà, donc Anna pour moi c'est une source de revenus qui va pour beaucoup de gens, c'est leur travail à temps plein. Donc le côté digital, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut croire en ses compétences. Comme le fait, croyez en vos compétences, croyez en vous. Ou تتبعوا l'actualité sur les réseaux parce que كل يوم تتبدل كل يوم تتبدل l'algorithme de Instagram كل يوم يخرجوا بحكاية جديدة, donc faut toujours être à l'actualité et surtout faut apprendre. Ayez soif d'apprendre. C'est le plus important. Complètement d'accord. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Instagram principalement, Yasmine Yo-8. Tiré du 8 هذاك مدايرتو جوست باسكو محكوم ياسمين يو. ما قطعوا لي قلبي كي لقيتو محكوم الياسمين يو en plus. À quel moment? Alors, sur Instagram, l'agence Jean 42, Jean 42 c'était وحدنا. Le nom de domaine sur internet كان محكوم déjà, donc c'est Jean-42. Sur Twitter, محكومين قايتك, donc c'était Jean 42-8. Sur TikTok, c'était Jean 422-8. صبنا واحد شي عنده علاقه شويه. ولا تديرونا في الاسامي. انا ناخذ الايميل تاعي حبيت نديرو ياسمينيو كيما لو بسودو تاعي ما كانش ياسمين ياسيو ما كانش. انا عندي ثاني ان دوزيام برينون que je vais pas citer parce que ما جيتيش مكتوب هنا. وين مكتوب؟ Ah non, c'est notre famille, pardon. عندك notre famille composée. Oui. منين جابوا دار Il y a une amie qui travaille معايا qui a le même truc que toi. Elle avait 2 prénoms. La blague c'était elle a 2 prénoms et 2 noms de famille. لا ثاني c'est ça en fait, c'est ça la blague. J'ai 2 prénoms de famille. ما عرفتش صراحه ما يديروا لي في لا blague هذه. En gros سيت الاسامي كامل في جيميل وحده ما حبت تصلح لي. فينالمون واش درت ليميل تاعي ياسمين يحيى وحمد 00@gmail.com. ميم كومبلي محكوم. اي ميم كومبلي ومحكوم. اروح انت درك مدوا لي كليون هذا الجيميل ومدوا كيف يحفظوه وكيف يكتبوه صحيح. اي بون هذا واش لقيت دونك هذا هو اللي راني نستعمل فيه. البروبليم تاع الجينيراسيون تاعكم لحقتوا روطار بارابور او نون دوماني فوالا البسودو كامل قبلنا. سي سا انا حكمت كلشي وين غير تحل جيميل جو فيزي بارتي دو لي 3 موا الاولانيين سوز انفيتاسيون كنت عندي لانفيتاسيون. برومي تروك اللي درت انفيتيت روحي 3 مرات
Parce qu'à chaque fois que tu reçois une invitation, tu peux envoyer 5 invitations. Ah, d'accord, ouais. Tu multiplies tes Voilà, invitations. efficace. Comme les trucs تاعي تخشي les pseudos تاعي que nous utilisons sur internet plus سامر بليك سامر بليك.سامر تاعي هذوك كيقولوا لي واحد ما يديرهم اسمي هذيك طلقتهم j'ai gardé un seul. خلاص صافي سي ديجا ça. Donc merci beaucoup Yasmine. Merci C'était un à plaisir toi. de discuter Le avec plaisir toi. était partagé. Et je vous dis tous à très bientôt et vous trouverez tous les liens pour communiquer avec elle, Instagram ou la خرجت حاجه اخرى entre le temps. Ciao. Bye bye. Au.